Pairnani bagi. Nanya di tabo oro chini buskango faijak joto MDCs EM MLS hai keba dipromothani joto youth wings YTF WTF hai keba joto dipromothani officials ogo faisok faijak oro naising lai joto no tinin o ceremony no khlaiani bagi oro mangplini bisingte nogui man khana dipromothani joto MLS tongo oro faimajak Charlam constituency ni Subodh Debarma Takazla constituency ni Bishwajit Koloi Gulagati constituency ni Man of Debarma obahke tai kubun MLS of Faisok Baijak jengnuge man oro joto MDC so faimani Abin log seng nugi man ti promothani central leader hai keba former minister of Tripura Sir Meba Kumar Jumatia tai abuni logi tongo minister of state Sir Brishakatu Debarma obahke no bus kang ni ro bus nugi man ka tai kroksa MLA ti promote ni ngai no MLA Sir Ranjit Debarma Ramchandrogat constituency ni ngai oba hekeno joto MDC sokno khoboi TTADC ni offices sokno khoboi joto lukurokno khoboi phai sokja ke nugui man khana tawchin mangplin bisingti chenge reza kha tinin out ceremony oro stage sakao thangjak TTADC ni council chairperson haikaba chairman Sir Bhavaranjan Riang Bobin asukha asukha abun yaglo nugui man khana tabuk TTADC ni new chief executive member CEM Sir Runel Debarma Bobo Beni Achuk Thayo Achuka stage sakawo Bini logi tabuk ringzagai tongo TTADC ni former chairman TTADC council ni former chairman Sir Jagadish Debarma no bahaino bini dangsa sakawo bini Achuk Thayo Achuna bagai ringzaka norok chini khorang ni live exclusive mampling bisingte noi tongmang kana Abuni agulang koinai ex CM no jini borong benang mojang tabuk hai ringzaka tai khoroksa bormanang koinai bini Achuk Thayo Achuk phaina bagai abuni agulo abuni yang koinai joto no ya pakhoro bebarang benang no lam sokdi ang haino hai koinai jini borong benang MDC borong benang Komal Koloino Achuk Thayo phai achunan bagai haino hai ang koinai jini borong benang MDC
रबिन्द्र देब बर्मानो बरम गोनां मोजां रबिन्द्र देब बर्मा सारनो आं कयनाय बिनि आचक फांगो बिनि आचक थायो आचुगै पान्दानो मोजां नोन बागै हायनो हाय जत बरम गोनां न लाम सगै जों पालखा जत न यापा खरबलायनो बरम गोनां संनो लाम सगै जों ताबुक जिनि बरम गोनां संनो खरकसा खाय जिनि खुम्बजब ताय बरमनो खुम्बजब याफारै बरम याफारलायनाय जिनि भलन्टियार्स जों आं कयनाय बरम गोनां संनो बरमनि यागो खुम्बजब याफारै बरमनो लाम सकदिताय बरम याफारदि पहिला सगां जों जिनि चेयारमेन सार मोजां बरम गोनां भबरन्जन दियां सारनो खुम्बजब याफारदि ताय रिसा याफारै जों लाम सकनाय ताय रिसा याफारै जों बरम याफारलायनाय एक्स चेयारमेन सर जगदीश देब बर्मानो आबनियागुलो एक्स सीएम बरम गोनां मोजां पूर्णचन्द्र जमातिया बनो खुम्बजब ताय रिसा याफारै जों लाम सकनाय बरम याफारनाय आबनि आगुलो जों एमडीसी बरम गोनां मोजां सीके जमातिया सारनो खुम्बजब ताय रिसा याफारै जों बरम याफारलायनाय आबनि आगुलो जों जिनि बरम गोनां मन्त्री बिश्वकितु देब बर्मानो जों बरम याफारलायनाय आबनि आगुलो जों बरम याफारलायनाय जिनि एमएलए सार रन्जित देब बर्मानो आबनि आगुलो जों बरम गोनां बीके सारनो खुम्बजब ताय रिसा याफारै बरम याफारलायनाय आबनि आगुलो जों जिनि एमएलए सार बिश्वजित कलैनो खुम्बजब याफारनाय रिसा याफारनाय ताबुक जों जिनि सार एमएलए बरम गोनां रन्जित देब बर्मा सारनो खुम्बजब रिसा याफारै बरम याफारलायनाय ताबुक जिनि बरम गोनां एमडीसी सार कमल कलैनो खुम्बजब ताय रिसा याफारलायनाय याफारै जों बरम याफारनाय आबनि यागुलो जिनि एमडीसी बरम गोनां मोजां रबिन्द्र देब बर्मानो जों खुम्बजब ताय रिसा याफारलायनाय belai belai kena hambai boram gunang sangno
tabuk ang jotono koinai kisa basadi basawi chini national anthem rojapungno जों रोजाबलायनाय जाने जाने थाया दंगै जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTADC, I welcome you all. Namaste, Khulumka. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runial Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुनियल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुइ तै खरक बमुइ साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनोनाय आं Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Bharat ni Elembag Tei Kerongni Bisingti Kirima Keri Klai Eba Bagsano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba
केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांग्लाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचाप नकनी चारिफां आदं अक्रानी बारजानो नांगुई नांयावै केबोनी बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामुं तांग्लाक हामबाय जतन Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. आं मोचां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समाय ताङै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरं न पैतो कुबै तै खरक बमै साजागो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि चारिफां आदंनि सामुंनो जत्तनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो साजागमा एबा साजागिया खालाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हैजागै सामों तांग्लाक आनी थानी याफारजाक हांकर ककचापनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बोखाक फुनुगै एबा हैजागै सामों तांग्लाक जतन खुलुमखा हामबाय Congratulations. हायनो हाय लाम सगो जतन न ताई जत्तो बरम गोनां संनो खाबाय
खाकुफोरनि जिबा याफारि लामसगते हामजाक मुं याफारो ताबुक जों चिनि कताल चंजाक चिनि CM सार बरम गोनां मोजां रुनेल सारनो आं कइनाय बिनि तिनि पहिला समाय तांमानि अ सामुंनो यासागै आबनति किसा ककनार माने बागै যতনা ফুংকাহাম উইলানো সিনিয়র ফাইমানজাক ফাইজাক সিনি বরম গোনাং স্যার বিকে রাংখলনো উইলানো খুলমুংয়াফার তাই সিনিয়র ফাইমানজাক ফাইজাক সিনি হাস্তেনি মন্ত্রী সিনি বরম গোনাং স্যার বিশ্বকিতু দেববর্মানব হামবাইয়াফার তাই সিনি হনারেবল চেয়ারম্যান TTADC বরম গোনাং স্যার ববরঞ্জন রিয়াং নব খুলমুং তাই হামজাং মুয়াফার তাই সিনি ফর্মার চেয়ারম্যান সিনি স্যার জগদীশ দেববর্মা নব হামবাই তে খুলমুং ইয়াফার তাই ফর্মার CM সিনি বরম গোনাং স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া নব খুলমুং ইয়াফার তাই সিনি হনারেবল MLA সিনি বরম গোনাং স্যার রঞ্জিত দেববর্মা Honorable MLA sini borom gorang sar Biswajit Koloy tai sini Honorable former EM sini borom gorang sar Robindra Deborma te former EM sini borom gorang sar Komal Koloy nabo khulumung te hambaya foro tai oro faimanjak faijak sini Tripura hasteni sini law secretary nabo hambaya foro tai sini TTADC ni Honorable CEO নব হামবাইতে খুলমুংয়া ফর তাই অর ফাইমানজাক ফাইনাই যত ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লুকুরক নব হামবাইতে খুলমুং তাই আনি কলিগ যত MDC রক যারা ফাইমানজাক ফাইনাই সিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি হনারেবল MLS রক নব আং হামবাইতে খুলমুংয়া ফর তাই সিনি যত যে কমিউনিটি হেড রক নব আং হামবাইতে খুলমুংয়া ফর তাই অমনি লগি অর তংনাই যত আমচাইনি ফাইমানজাক ফাইজাক অকরা চাকরা রক সিনি সিকলা রক সিনি বুমা রক তাই যত অফিসিয়াল স্টাফ রংনব হামবাইয়া ফার তাই সিনি যত মিডিয়ানি আদং বুহুকজুক রংনব হামবাইয়া ফার অমন তিনি সিনি ওভারটেকিং কমপ্লিট ইনখা সিনি CM ni তাই সিনি মাসা বরম গোনাং হনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিনি বরম গোনাং CK জমাতিয়া সাহেব নিব তিনি ওভারটেকিং কা বনব হামবাইয়া ফর তাই খাকা হাম ইয়া ফর অমন থানসানি ফানবাই ত্রিপ্রাসানি ফানবাই যে ত্রিপুরা মথা পার্টি ন তাইসা বিশ্বাস খাই রহমানি তাইসা সিংনো চৌই রহরে TTADC তাইসা আসুক রমবাগি যত ত্রিপুরা হাসেনি লুকুরক নাং পাইপ্লাইয়া হামবাই তাই হামজা মুইয়া ফর কারণ কি নংনি ফানবাইছে অম সম্ভব তিনি ও জায়গা তাইসা হাইনো হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নি বাগি আসুক নানি ত্রিপুরা মথা পার্টি তাইসে দ্বিতীয়বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগ্রানি তেব ফান বুবাগ্রানি চাইতে মুংবাই বুবাগ্রানি নাহার মুংবাই ত্রিপ্রাসাদ থানসানি ফানবাই বুবাগ্রানো উকলুকতি ফানরমান বিসিংতিনো তিনি সিং অরমা আসুক তাইসা অমন বুবাগ্রানো হামবাইয়া ফর বুবাগ্রানি সরি হাইমিয়াং দংকিসা অমন ট্রিটমেন্ট থাংজা মুম্বাইয়া বড় মানজাক ফাইনা মুসুংবো তিনি মানজাক ফাইমালিয়া অমন সিং যত বিনি বাগি হাইনো হাই দিয়াই লাইনাই বিন বাগি সুরি লাইনাই কারণ কি বনো সিং কাহামকে সুস্থ গে তংগাইছে সিনি থিনাং সিনি ভবিষ্যৎ जों সাসাংনাই ত্রিপ্রাসানি থিনাং जों সাসাংনাই অমন বিনি লিডারশিপ নি বিসিংতিনো जों সামুমা খাইনাই তাবুগো এডমিনিস্ট্রেশন নবো CM হিসাবে समायमा तंगमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंगनाय ত্রিপ্রাসা লুকুরংनि बागै गुबै कै सामुं ख्लायनानि এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতি যে সামুং খ্লাইজাंनाय तंगमानि जों ख्लायनाय थानाय 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা এডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানায় 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেব দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং অ দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যতবে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি MDC যারা অকরা রক তংনাই অকরা জাগরা রক তংনাই সিনি MLA যে অকরা রক তংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক তংনাই তাই যত MDC MLA রবাই যতবে কথালাই ন সং অ তাকলাইনি 2026 নি TTADC এডমিনিস্ট্রেশন তেব কুচিং খাইনাই চিং সাসা খ্লাইনাই এবং অমন সময়ব তংনাই
জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বসাই তংনানি আপদে বিপদে বসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম চৈনা সিং সাজা খালাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু গে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনি ইয়াগুলো গোबां মাস जों অলরেডি প্লেনিং চাবলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজাनाय नांनाय जों অলরেডি মো বুবাগ্রাবাই প্লেনিং চাবলাইজাক ববো সামুंनो जों खायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडी चाबलाइजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगे आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो बिसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोरो सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा अर तंनाय दंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय बागि आं जे सीएम नि बार जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबो तेबो आसुक थाय कतरो जे सीएम पद आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत्तो तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत्तो तिप्रासारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनि थाइजथानि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरम गनां न ताई थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो न चाइ थांना बगे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरम गनां न ताबुक चिनि बसकांगो थाइजा थानि ककनारागान चिनि टीटीएडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you. Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरम गनां न फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTADC नि folk music college ni student rok रोजाबनाय बरं लगे जों बो लगिनाय जतनो न बासावि किसा लगिनान बागै आं कयो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा
विरोत्कलभङ्गा बिन्दु हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलधि तरङ्गा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bele-bele kena hambai chini tinini sumaini panda bele kena khatang khaja tai kajang kena paikha tai manjakna joto borom gunang sonoba haino haite cha hambai maya pharo haino haite cha maya pinai okogrui tinin baga asukno jotono na hambai ज़्यादा खुशी नहीं तुम इधर लग बाबा सब आज आपने शपथ Sir, chairman bhai. Sir, yang pagi. Okay. Finally, chung nugui man kha je Khoroktam MDC's chairman